को बादल देवनाथ नाम के एक व्यक्ति को बोधजंगनगर थाना अंतर्गत दुर्गा चौधरी पारा में 90 लीटर देशी शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। बोधजंगनगर थाना प्रभारी कृष्णधन सरकार ने कहा कि उन्हें गुप्त सूचना मिली थी कि इस सड़क से बड़ी मात्रा में देशी शराब शहर में प्रवेश करेगी, इसलिए सत्यरंजन देववर्मा के नेतृत्व में बोधजंगनगर थाने के सुरक्षाकर्मी दुर्गा चौधरी पारा में बैठ गए। हर वाहन की तलाशी ली जा रही है। एक गाड़ी से 90 लीटर देशी शराब जब्त की गई। अगरतला के धलेश्वर इलाके के बादल देवनाथ नाम के एक शख्स को भी गिरफ्तार किया गया। এটা আমাদের একটা ইনফরমেশন ছিল যে হিউজ পরিমাণে ফরেন সিএম লিখা যাইতেছে আগরতলার দিকে। তো আমরা দুর্গাচৌধুরী পাড়াতে আমাদের এসআই সত্যবাবু বর্মা এবং স্টাফ গিয়ে দুর্গাচৌধুরী পাড়াতে ওরা উৎপত্তি বসে থাকে। তখন এই অনেকখানে বস্তায় বস্তায় স্ট্যাক করছে ও গাড়ির জন্য অপেক্ষা করছিল। তার নাম হচ্ছে বাবুল দেবনাথ ধলেশ্বর। টোটাল প্রায় 90 লিটার কান্ট্রিমেট লিকার পাওয়া গেছে। লোকটাকে অ্যারেস্ট করা হয়েছে। ওর বিরুদ্ধে আমরা একটা প্রিভেন্টিভ কেসে আমরা সেকশন নিয়ে আমরা কোর্টে কেস পাঠাবো।